أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga maas, mga taymanghud ko agama Islam, magsarang sukul kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala pasalsin naabot pa nato in adlaw ini adlaw yan nausin Allah subhanahu wa ta'ala ayyamung ma'dudat, mga adlaw lang niya nabibilang. Yung pagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga adlaw nabibilang amo na ini 29 atawa ka 30. Inshallah subhanahu wa ta'ala hapit na tumaykod kato in bulan sin Ramadan. Biara sin agi sin mga ulama nato, Ar-Ramadanu kal-maut. In Ramadan law niya biyasin kamatay. Mabaya kau atawa kawadi ibin kau sin Ramadan. Naing kamatay, mabaya kau atawa kawadi matay na kau. Nisan kau pakain binaybayan, kaabutan da kau himalakal mo. Naharumi ni mga maas ko, mga taymanghud ko agama Islam, dumihil kita nyo pangadjian asupaya ikahukot sin pag-ibadat sin hambuk ringkat. Pangadjian sin amon mga tao nagsususun atawa ka piyapahil-pahil nila in adlaw ini, atawa ka bulan ini, atawa ka dunya. Piabutan sila sin Ramadan, wala sila naghinang sin karayawan. Piabutan sila sin Ramadan, wala naman napinda in hal nila. Ang painlaw sin mga ulama nato, Ar-Ramadanul Al-Madrasa. In Ramadan, madrasa. May tiyawag sa mga ulama in madrasa, pasasin, mapinda in manusya. Atod bawa kamuha iskulan, madrasa. In kaunan na to, di kita nyo maingat mamasa, di kita nyo maingat magsulat, bang kita nyo makasudha madrasa, atawa ka iskulan, humingat kita nyo. Imana niya mapinda. Mapinda in tao apabila makasudya madrasa atawa ka eskulan. In Ramadan, mapinda in tao apabila marayaw in pag-ibadat niya habulan sin Ramadan. Apabila in ikaw, wayroon kau napinda, masi-masiraman in kakahinang mo, sibura in Ramadan, bukun Ramadan, putingan da kau, mayroon na pinda. Ampay mga tao, lang niya di ako magputing, pasad na Ramadan. Katuan, in pagputing sibura in Ramadan, iban bukon Ramadan, haram. Di makajari, doon na diya kau di magputing na Ramadan. Pagpuasin Ramadan, putingan na kau. Di makajari biyat. Pasal, in manusya, halaw kalugian na dyan. Halaw kalugian na dyan in manusya. Iban magsusuon in manusya, misan uno pa. Nag-iibadat ka, kaway ka nag-iibadat, magsusuon in manusya. Kaya riwayat kan Imam Tirmidhi, rahimallahu ta'ala, fi jami'a, in nakawaita sin hadisi ni, dan kan Abi Hurairah lawnya, ma min ahadin yamutu illa nadim. Wayroon hambuk din kato in matay di magsusun. Magsusun in kataan. Qalu
wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Uno yung pagyanong pagsusun ya Rasulullah. Lausin mga sahaba. Lausin Rasulullah in kana muhsinan nadima alla ay yakunu izdad. Apabila in kaaunan niya, marayaw siya, nag-iibadat siya, magsusunda siya adlaw gana-gana. Mayta, pasal, alla yakunu izdadan. Magsusun siya, mayta, wala niya kaya ganapan in pag-ibadat niya. Mayta, wala na nahinang pagpulblas in paghinang niya sin pag-ibadat. Wa in kana masiyaan nadima ala yakun raza. Apabila in kaaunan mo, wayron kau nag-ibadat, nagmaasyat kau, wayron kau nagkahagad sin kabtangan sin Rasulullah, natantutud magsusun kau. Ha? In tao di hadunya halom lugi. Kalugian in tao di hadunya. In tao di mag-ibadat, Allahu Akbar. Magsusun in tao di mag-ibadat. In tao nag-ibadat, nagsusun. Ikaw pa ka di ikaw magsusun. In paraman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr innal insana lafi qusr. Sima pa in Allah subhanahu wa ta'ala hazaman. Hawakatu innal insana lafi khusr. Sabunal-bunal tuod lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusya halawng kalugian. Halawng kalugian in manusya. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Ya sa tabi'a law sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yun sila yadto mga baraiman. Nakakila sila pa Allah. Nagkahagad sila pa Allah. Marayaw in pagkila nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban niya magad sila habitikan, pamalabay, atawaka, sunnat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amura kuman yadtuin, wala na langkom sin mga tao na lugi. Illa alladhina amanu. Amanu ay kaya ingatan niya ay nagpapanjarikan niya. Kaya ingatan niya in Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Wayroon sa kuto niya. Kaya ingatan niya in Allah subhanahu wa ta'ala in magre-rizki. Kaya ingatan niya in Allah subhanahu wa ta'ala in tagdapusin dunya. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Puno yung sipat niya. Wa amilus salihat. Nagihinang sila sa mga karayawan, ibadat, amo na in pagpuasa na to, amo na in pagtrawi na to, in pagjakat na to, in pagsadaka na to, amil salihat. Salihat, tawag. Mga kabtangan marayaw, mga pangatayan malano, ang pabiyaon ini tabiara kuno. Malayo kita nyo hapag sa kuto pa Allah. Alhamdulillah. Pasasin taod sin mga ulama na to. Nagihindo sin parkala, sin pagtuhan na malayo na kita nyo ha pagsakuto. Sa in masuok, uno, naglalawng atay kita nyo. Yan in masuok biyaon, yan in di matubiyaon hakauman na to. Atawa ka ha mga Muslim. Naglalawng atay. Matao din kaya sakupan ko di. Yaon iniwan niya nagsasap doon. Bakante. Pagsod niya di siya magsap doon. Kailaw niya kontra. Yari siya. Sa amil siya nagsap doon atay kurayron iwan niya. Naon dito bakante. Naglalawm atay. Allahu Akbar. Yari naghambuhok kita nyo lawm masjid. Sa wayroon naghambuhok in pangatayan na to. Di kita nyo matawag amil salihah. Yari biyaon in jimato biyaon kato. Sibura in magkampung, maglasya, magtaymanghod, mag-ina, mag-amalaw sin Tagalog, nagsasakit, naglalawm atay. Naampain, ibain adat sin kita, doon na mga yung kaampunan, apabila haylaya.
Aon do kay lulaw niya wayroon dusa ta wayroon mangi minig ng Ramadan. Wala ka mo nakapagdayaw atay. Doon pa ka mo nagdayaw atay minig ng Ramadan. Allah. Di matawag amil salih. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqq. Lawan sin Allah Ta'ala. Kahagad sila sin kasabunnalan. Haq. Intiutunay nila amon kasabunnalan. Bukon puting. Bukon kamaasan. Bukon dalil akkal. Hak. Kasabunnalan. Nampalmbiyaon ka to tabiara ko man. Matao din putingan. Nag-iibadat putingan. Puting niya inginhawa baran niya. Mayta ako nakawayta putingan. Tabiara ko man, mangayaw ko kama. Mag-ibadat Ramadan. Pag-uhusin Ramadan, nalawa, putingan. Bukon biyadto, pag-iyanon, pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo, halawm kalugian kaw. Innal insana lafi khusar. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Na, in pagsabar nakawa nato kaya liliyay kaya babayta na sin mga kaulamaan nato. Magsabar kita sin pagtrawi ta, pagtindog ta sin sambahayang. Magsabar kita sin pagdihil ta zakat, minsan mabukat. Magsabar kita sin hapdi iban uhaw, pasasin mabukat, pasasin pagtaat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan in kaaunan, kaya karo kita, bukon marayaw in parasahan ta. Bukon san marayaw in parasahan magkaon, lisag upat, lisag tu. Bukon biaksa in baran nato, sa kaya sandalan nato pasasin pagsabar, watawasaw sabar. Ya sandalan nato nagsabar kita nyo pasal pagkahagad nato patuhan nato Rabbul Alamin. Iban wala kita nyo kimaon sin adlaw yaon inasawa nato malingkat wala nato siyok wala nato yusal pasal sin nagsabar kita no sin maasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maasyat pa Allah ta'ala. Ingkaunan niya halal di matong man in Ramadan na hinang siya haram. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ampa aw nagtafsir sin kutiba alaikum siyam lawng niya biyahon ko rin lang niya kaya ingatan. In pag-iyanong tuwi lang sin Allah Ta'ala siyam ini siyam adlaw. Tu adlaw ha hangko adlaw. Tu adlaw ha, ikatunga hangko adlaw, tu adlaw de sabha, bulian sin hangko adlaw. Siyam. Mataw biyaon. Nagtatafsir pasasin dalil akkal. Na. Mari kita nyo, pasungon nato in pangadyan nato. Amo na ito imbita sin Tuhan ta Rabbul Alamin. Misan in nyatay na halawm na sin pakuburan, magsusun na siya. Innal mauta fil kuburihim yahtahassaru ala ziyadati fil a'malihim. In nyatay yaon na halawm sin pakuburan niya, mangandoy lang sin Bisaya, magangan-angan sin gumwa atawa ka kaganapan pa in ibadat niya. Unulang sin Allah subhanahu wa ta'ala Rabbirji'un la'alli a'mal salihat ma tarat. Ya Allah, pagwa ako ya Allah. Nauno yung kahanda mukunon gumawa pasasin magpahayang pasasin uno-uno gumawa siya pasasin mapaso halong pakuburan bukon. Uno yung maksud niya may tasya gumawa hadunya. Rabbirji'un. O Tuhan ko, gumawa ako.
la'alli a'mal salih. Aturan nyo ba? Huminang sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma tarat amun kabibin niya. Diha dunya nagpahil-pahil siya. Yaw na imbaitaan siya sin sambayang wajib. Way pa mambalong ya time. Way pa lang ya oras pag ibadat. Tuan, mga mulya sin Allah, dum adlaw, inti kang ta harap pa pakuran. Way unti kang ta harap pa bulian. Karad ka mo. Way umul sin mano siya. In daga niya harap pa bulian. Biasin ako. In umul ko next year magbawa. Way magsusong in katan. Si murain bata-bata, malaa sa tawa ka unuroon sumul-sumul, inti kang ta harapa pakuburan na to. Ang kanda, imbeta ko kanyo kaina, ibarat sin Ramadan, biya na sin kamatay. In Ramadan, mabaya kau atawa kau di kau mabaya, pila adlaw da kuman, tumulak na, tumaykod na in Ramadan kato. Isyo kanyo in makapaagang sin Ramadan. Paagangan niya. Uno ba tawag yan? Kumpitan niya yan. Sindi pambigin Ramadan. Wayroon. Nabiyad to rin sabing kamatay. Isyo in makapaagang kato sin kamatay. Ha? Wayroon. Ang kanda, in tao, amon nag-amal ibadat, magsusunday sabi. Iban na sin tao, wayroon ibadat niya labing pagsusun niya. Ang kanda adlaw kiyama lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Din kataan-tan niyang ibadat, iban na sin wayroon ng ibadat. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Ali Imran, يوم تجد كل نفس ما عملت من خير. Adlaw kiyama lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, adlaw sin pagtutumbas. Ipakita na sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang sin tiap-tiap napsu hawa. Atawa kat tiap-tiap ginhawa. Lakin kita inyo. Kada hambuk kato ipakita na sin Allah subhanahu wa ta'ala in amal ibadat ta. Nagtatagad kato. Imal ibadat ta in Ramadan ta, in puasa ta, Allah. Dari sembahyang ta, in zakat ta, in katantan ibadat ta. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran. Tatagad kato biya. Demikian lang sina Allah subhanahu wa ta'ala wa amilat min su' Allah. Ipakita rin sabkato in kakahinang ta maasyat. In katantan maasyat hinang mo diha dunya ang kanwayro nakatapok. Mithqala dharratin khayran yarah lang sina Allah ta'ala wa mithqala dharratin sharran yarah. Misan dia awub in lagu niya tumbasan sin Allah Ta'ala. Misan dia awub indus in hinang mumasyat tumbasan na sin Allah Ta'ala sin adab. Wayroon duain pakan kiraman katibin ang kandain tao bang niya hadya mapikil matali in aw nagaagad kanya na malaikat. Kiraman katibina ya'lamuna ma la taf'alun. Lang sin Allah Ta'ala, ikiraman katibin in nagsusulat sin katantan hinang. Nadugaing pailaw sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kana. Al-yawma naqtumu ala afwahihim. Adlaw kana di na maka bistarain simod. Wa tukallimuna aydihim in mamisara amuna in lima mo. Wa tashhadu arjuluhum sumaksiin mga siki mo lang sin Allah Ta'ala. Aturan nyo ba?
Grabe in ebidensya hinangon sin Allah Ta'ala. Asupaya in mano siya, di hadya siya makabaylo. Di hadya siya makadakwa. Huwag kumanya na hinang ya Allah. Dugaing pahikiraman katibin, in nagsusulat, na plus, pabisarahon pa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in baran. In lima mo yan, pabisarahon sin Allah Ta'ala. Ang kanda lang sin Allah Ta'ala, yawma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdaran. Ipakita na sin Allah Ta'ala. Amo na yan hinahinang. Nandi ka makaiyan, ya Allah. Grabe lang yung pag-ibadat ko dito sa dunya. May tabihan na dyan lago niya. May tabihan na dyan. Pakita sin Allah Ta'ala. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّوا لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Ipakita rin sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in katantan kakahinang mo maasyat. Di ka makabahilulong ya Allah. Wala po yan nahinang. Mahita, wala mo nahinang. Ipatawag in record di kiraman katibin. Di pa ka kontento. Allahu Akbar. Asalin mano siya lang yung da'wa. Na doon na pabisarahunin lima mo, iba na sisiki mo. Ang kanda lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adlaw ka na gana, wayroon makatabang kato. Wayroon makatabang kato, ya sa tabiyaan mo na yung ibadat. Ang kanda yaon, iladlaw na kuman. Mga kalasahan sin Allah, mga mulia sin Allah. Dua adlaw pa, ang kaadlaw. Konsom mahapon, magru'yatul hilal na kita nyo. Umatod na kita nyo bulan. Pabila kakitaan, adlaw sin albaa in haylayata. Bang di kakitaan, joko po nato sin, adlaw sin, hamis. Amo na yan yung pagyanon sin Allah Ta'ala. Ayyamun ma'dudat. Amon mga adlaw mabilang na. 29 to 30. Inshallah Subhanahu wa Ta'ala, murah-murahan balik-balikan namo. Hingkita nyo di halawm sin kauman ini. Malayo na kita nyo pag-iyanon sa kuto. Amon syirik pa Allah Ta'ala. Sa in masuok, naglalawm atay. Di mag-asip, mangiin atay niya, mangiin atay niya pagkahin niya. Ayaw nyo tagari, iyon na to, in adat palangay na to, doon nakita nyo maggulgulahad lawsin, ay laya. Ayaw. Amo na yan, adat palangay na to, wala kimugdan. Pasansin, apabila pag-uwas na magsambahayang, magkutbay ni ma'am, tumulak na in Ramadan. Nahaw no kaw mag-gulgul, pag-uwas din pag-kutba iban, pagsambahaya. Nawala ng Ramadan. Pag-report niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, hipulan, hipulan, wayroon nagdayaw. 2024 Ramadan. Wala, kaya record. Awan pa time ta, mga taymangud. Tumag na sindomini sambil konsum pa, konsum. Mangayo kita nyo kamaapan. Siburaha pagkahita mano siya. Atawa ka haina nato, haama nato. Atawa ka, uno-uno na roon in masuk ka to. Atawa ka, doon na pang daig nato. Mangayo kita nyo kamaapan. Ayaw na bistaha, hindi kita nyo maapon. In mahalaga lang sin Tagalog, nakapangayo kita nyo maapha pagkahita. Ayaw na kau masusain, way niya man lang niya tiyabukin maap ko. Biya masusa ka, may nang mo sakit, ayaw. In makaulong, laong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, رغب عنه رجل دخل عليه رمضان ثم أنسله ثم أن أسلخ قبل أن يغفر له. In makaulong law sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in usob diatungan sin Ramadan, nakapagsambayang, nakapagpuasa, nakapagbuka, nakapagsahol, nakapagtahajud, sa wala tiyabuk, wala iampun sin Allah Ta'ala in dusa niya.
Nalamod, hawala tiyawo, katawa kadi ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, indosa sin tao, amon naglalawng atay. Di, tabukon, in, kamaapan, iban na sin ibadat mo, pinding. Di makataas. Di ikasulat Ramadan 2024. Na. Di ka to, buko na dya to adlaw. Law sin Rasulullah, to adlaw hadya. Di dumayawin, dua mu'min, naglalawm atay, pinding ibadat niya. Allahu Akbar. Di akaw man na to, buko na dya to adlaw. 2 tahon. Hangko tahon, naglalawm atay. Sambil idakwa niya pa mga anak niya. Hoy, ayaw ko madto, mangisan niya dat niya. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.